आमच्या प्रायम मिनिस्टरांनी एक नारी शक्ती वंदना असो एक प्रोग्राम हाडलेलो आसा आनी नारी शक्ती वंदना म्हणजे फुडल्या आतां एका बायलांक आरक्षण मेळटलें, बायलांक इलेक्शनाक रावपाक मेळटलें आनी ज्या ज्या जाग्यार ते लोक बायलांक लागून रिजर्वेशन दवरतले पळय थंय ते बायलांक इलेक्शनाक रावपाक मेळटलें. बरी गजाल. आज आमी कितलीं तरी वर्सां जालीं आयकता सरकार कोणाची येवन गेले तेन्ना तेन्ना आमी आयकता की बायलांक लागून आरक्षण दितले, बायलांक 33% आसले, आतां कितले पर्संट करता खबर ना, पण हाडटले आयकता. आयज आमच्या प्रायम मिनिस्टरान एक प्रत्येक जी पार्टी आहे तांकां लेटर धाडटा तो आनी धाडलाय म्हणटा तो की आपूण आरक्षण करता बायलांक लागून. नारी शक्ती वंदना हो तेजो नांव आसा आनी सगळ्यांनी तेंको दिवचें म्हणून बरी गजाल. पण ह्या सरकारान 2014 पासून आज पर्यंत बायलांक कितले बरें संरक्षण दिलां हे पयली प्रश्न आसा. खरें म्हणून जाल्यार बायलांचें संरक्षण हांगा तेंचे आमदार, तेंचे MP, तेंचे कॉन्सुलराचे भुरगे, तेंचे आमदाराचे भुरगे, तेजे MPचे भुरगे फक्त बायलांक पिनूंकच भोंवता, फक्त बायलांक पिनूंक भोंवता. ह्या सरकाराचेच घे 3 सिलिंडर आमकां दिता म्हटलेले तेंय ना. चूल आमची इतली म्हारग केल्या तेंय तांकां दिसना. बायलांचे दिसान दीस इतले अत्याचार जाता. आतां मणिपूर पळयले तुमी कशे अत्याचार जाता, आसामाक पळयले कशे अत्याचार जाता, मागीर आमच्या बांगलादेशाक पळयले बायलांचेर कशे जाता. एक डॉक्टराक पिनून खाल्ले ते कळना. तुमचो MP आसा ते आमच्या स्पोर्ट गर्लांक काबार करता. हांगासर एक असो आसा दैत्य 19 चेडवांक काबार केले तरी सुद्दां कोण आवाज काडिना. आनी वंदना करूंक तुमी बायलांक नांव मात्र बरें, लक्षण मात्र खोटे तुमचे. हे अशें खंय तरी वायट दिसता. वंदनाक आमी फूल सपोर्ट करतले कित्याक आमी नारी आसा, आमकां जाय खंय तरी समाजा पडटा. हांव सरकारा कडेन एक विनंती करता, आमच्या प्रायम मिनिस्टरा कडेन विनंती करता, बाबा हांव ताका लेटरूय बरयतलें, हांव ताका सांगतलें आप जो कर रहे हैं वंदना, नारी शक्ति वंदना बहुत ही अच्छा योजना है, आपकी योजना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहूँगी कि महिलाओं को उतना ही आदर मिले जितना आप बात करते हैं. बायलांक उलोवपाचें हांगासर खूब आसा पण बायलांक हांगा आदर कोणाकूच ना. हांगा आवयचो अपमान जाता, चेडवाचो अपमान जाता. आतां ह्या वर्साक एक अजून वर्स चालू जावन 2 का 3च म्हयने जाता ते रेप म्हणटा ती कितले रजिस्टर जाली पळय सावथाक तशी नॉर्थाक रेपूच रजिस्टर जाता. सेफ्टीनेसूच ना. जेन्ना तुमी वंदना बिंदना नारी शक्ती नारी हे बी हाडटा सगळे तुमी हाडटात पळय, तुमी बायलांक भुलयतात व्हडले पण एकूय सिंदूर हाडलो तुमी तेंय भुलयले तुमी लोकांक. पण करता कितें? बायलांचो अपमान हो दिसान दीस जाता. रेप हो कमी जायना. आमचे सिद्धी नायक इतले व्हडले मागीर हांगासून फॉरेनासून येयल्ले ते चेडू तेकाय हांगासर अपमान जालो. इतले चेडवांचो हांगा अपमान जाता. बायलांक घरान हे पळय डॉमेस्टीक वायलन्स हेतून कोर्टांनी केशी आसा, बायलां दुख्खांनी रडटा. थंयसर आदोगांतांचे हे बरोबर ना, ते टायमार तेंच्यो केशी जायना. 6 7 वर्सां त्या बायलांक झगडचें पडटा. तुमकां खरेंच जर तुमी बायलांक लागून हे कितें करता जाल्यार हेकाच सगळें कंट्रोल करप बरोबर आसा. जेणे करून आज बायलां सुरक्षीत उरूंक जाय, आमचें किचनूय सुरक्षीत उरूंक जाय. सिलिंडर पयला आतां आमकां दिता म्हटलेलो तो दिलो ना. बायलां तुमकां जाय फुगड्यो घालूंक जाय, तुमकां कपलाक लावंक जाय, तुमकां आरती ओवाळूंक जाय, बायलांनी तुमच्या मिटिंगेक गर्दी करूंक जाय, पण फक्त तुमकां तोंडान तुमच्या मनान बायलां बद्दल कांयच हें ना. आनी म्हणूनच आज कुडचड्या सारक्या जाग्यार ज्या भुरग्यान काण केला पळय तितून व्हडले लोक सामील आसा, व्हडले लोक हे पार्टीचेच सामील आसा. हे असले तुमी करता आनी तुमी नारी वंदना करूंक सोदता. करा, करचे बी, जावपाकूय जाय. बायलांक जर तुमी फुडें काडटा जाय ह्या सगळ्या क्रायम जो वाडला दिसान दीस तो कमी करपाक जाय. बायलांचे किचन आहा तेंचे म्हारगाय जी वाडल्या ती कमी जावंक जाय. बायलेक मान दिवपाक शिकोवंक जाय. कायदो असो हाडूंक जाय रेप म्हटले की मेडिकल जाले की सोमतो फासी आनी ताका दवरूंक जायना. हे सगळें करूंक जाय. MP तुमी बायलां हाडटली थंय तुमी थंय शोशण करतले. एक ते बायलेन सरळ सांगला न्हू MP का टिकीट मिलना है तो यहाँ पे
कुछ कुछ इनके साथ गंदा करना पडटा हे सोशल मिडियाचेर आमकां आयकोंक येता. म्हणजे तुमी हे इतले पर्सेंटेजीचे बायलांक आतां तिकीट दितले MLA आनी MP म्हणून जाल्यार हे शोशण करपाक लागून का बायलांचें कितें तरी बरें कार्य करपाक लागून बायलांक खरेंच मान मर्यादा सगळे दिवपाक लागून कशें आमचें मागणें आसा की बरें जावपाचें आमचो तेंको आसता.